حقیقی اصول کا، دین محمدی کے حقیقی اصول کا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت، کچھ یہودی عورتیں مل کر یہ شرارت کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ کو اپنے یہاں کسی شادی کے موقع پر بلایا جائے، کیونکہ ان کے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں، اس لیے یہاں پر جب وہ آئیں گی تو پھر ان کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ کیا ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے بہت ہی بیش قیمتی لباس عطا فرماتا ہے۔ سنیے گا یہ حضرت فاطمہ کی عظمت کا بیان۔ شادی کی یہودی قبیلے میں تھی خوشی، ان میں کچھ عورتوں نے یہ باہم صلاح کی، افطاری کے بہانے بلاؤ بطول کو، مل جل کے خوب نیچا دکھاؤ بطول کو، سنتے ہیں پاس ایک ہی جوڑا ہے چاک چاک، وہ بھی کٹا پھٹا سا پرانا ہے شرمناک، ایک تخت زر پہ ہم انہیں لا کر بٹھائیں گے، ہنس ہنس کے خوب ان کا تمسخر اڑائیں گے، کہلاتی ہیں بہشت کی خاتون پارسا، کپڑوں میں ہیں لگے ہوئے پیوند جا بجا، شوہر علی ہے ان کے پدر شاہ انبیاء، شوہر علی ہے ان کے پدر شاہ انبیاء، شوہر علی ہے ان کے پدر شاہ انبیاء، وہ شادی میں آتی ہے دیکھنا، کس حال سے وہ شادی میں آتی ہے دیکھنا، کس حال سے وہ شادی میں آتی ہے دیکھنا۔ پدر شاہ انبیاء، کس حال سے وہ آتی ہیں شادی میں دیکھنا، وہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے یہاں شادی میں آئیں گے، ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔
پھر عورتوں نے مردوں سے ظاہر کیا خیال، تیار ہو گئے وہ نہ سوچا کوئی موال۔ القصہ کچھ یہودی گئے مصطفیٰ کے پاس، اور کی ادب کے ساتھ نبی سے یہ التماس، ہے کل کے روز شادی کی تقریب یا رسول، دعوت غریب خانے پہ ہے کیجیے قبول۔ کچھ عورتوں کی گھر میں ہمارے ہے یہ خوشی، تشریف لائے فاطمہ دختر جناب کی۔ کہنے لگے یہ سن کے تو عالم کے تاجدار، مجھ کو نہیں ہے بیٹی پہ اب کوئی اختیار۔ اس بات کو تو حق کہو جا کر علی سے تم، اس بات کو تو حق کہو جا کر علی سے تم، اس بات کو تو حق کہو جا کر علی سے تم، اس بات کو تو حق کہو جا کر علی سے تم۔ حاصل کرو اجازت شرکت خوشی سے تم، حاصل کرو اجازت شرکت خوشی سے تم، حاصل کرو اجازت شرکت خوشی سے تم۔ صرف جذب خودی کے وفور میں پہنچے جناب شیر خدا کے حضور میں، جب التجائے شوق ان کی لائی ہے اثر، جب التجائے شوق نے ان کی اثر لیا، شیر خدا نے شوق سے اقرار کر لیا۔ کوشش کو اپنی دیکھ کے وہ لوگ کارگر، پا کر جواب لوٹ گئے اپنے اپنے گھر۔ آئے علی مکان میں ظاہر کیا خیال، ان کا سنایا فاطمہ زہرا کو سارا حال۔ حالت کو اپنی دیکھ کے گھبرا گئی بطول، شرکت کی بات سن کے وہ دل میں ہوئی ملول۔ کوئی لباس قابل شرکت رہا نہ تھا، کوئی لباس قابل شرکت رہا نہ تھا، کوئی لباس قابل شرکت رہا نہ تھا۔ شوہر کی بات ٹالنا بھی کچھ روا نہ تھا، شوہر کی بات ٹالنا بھی کچھ روا نہ تھا، شوہر کی بات ٹالنا بھی کچھ روا نہ تھا۔ پیدا ہوا جو ان کے خیالوں میں انتشار، بیچارگی کا ہو گیا احساس دل پہ بار۔ یہ فکر تھی کہ رکھنا ہے شان رسول کو، اس بے کلی میں نیند نہ آئی بطول کو۔
असर हुई, पर्दा उठा के शब का नुमाया सहर हुई। बिस्तर से बेकरारी में उठकर वुजू किया, पढ़कर नमाज पारिए ताला से की दुआ। दस्ते तलब को जानिबे रहमत बढ़ा दिया, खालिक की बारगाह में सर को झुका दिया। तो क्या तेरी कुदरत से दूर है, तू चाहेगा तो क्या तेरी कुदरत से दूर है, तू चाहेगा तो क्या तेरी कुदरत से दूर है। से बेकरारी में उठती हैं आप और नमाज पढ़कर बारी ताला से दुआ करती हैं कि या परवरदिगार आलम, अगर तू चाहे तो तेरी कुदरत से क्या दूर है। आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। है एक जोड़ा तन पे फकत बाइसे वकार, परवरदिगार उसमें भी पैबंद है हजार। अब या खुदा ये लाज मेरी तेरे हाथ है, ये बेकसी है और तेरी रहमत का साथ है। सच बन के जब वो औरतें महफिल में आएंगी, हालत का मेरी सब वो तमस्कुर उड़ाएंगी। हंस हंस के सब कहेंगी ये है दुख्तरे नबी, खातून खुल्द शाहे दो आलम की लाडली। उस वक्त क्या कहूंगी मुझे शर्म आएगी, या रब ये बेकसी मुझे नीचा दिखाएगी। दुश्मन हंसेंगे देख के हालत बुतूल की, दुश्मन हंसेंगे देख के हालत बुतूल की, दुश्मन हंसेंगे देख के हालत बुतूल की। दुश्मन हंसेंगे देख के हालत बुतूल की। तौहीन होगी खुद तेरे प्यारे रसूल की, तौहीन होगी खुद तेरे प्यारे रसूल की, तौहीन होगी खुद तेरे प्यारे रसूल की। बेताब हो के बिनते नबी की पुकार से एक शोर उठा रहमते परवरदिगार से। कुछ मुज़महिल सी हो गई कौनैन की फिजा, कांपी ज़मीन आलमे पाला लरज़ गया। के आसमां के जितने फरिश्ते मचल गए, होकर मलूल दर्द के सांचे में ढल गए।
फौरन खुदा ने हुक्म ये जिब्रील को दिया, ले जाओ एक बहिश्त की पोशाक खुशनुमा, पोशाक हो वो ऐसी के जिसकी न हो मिसाल, जिससे हो रूनुमा मेरा नज़ारे जमाल। बजा लाए जल्द कर, जिब्रील रब का हुक्म बजा लाए जल्द कर, जिब्रील रब का हुक्म बजा लाए जल्द कर। जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील जन्नत से तुम एक कीमती पोशाक ले जाओ, ऐसी पोशाक की जिसकी कोई मिसाल ना हो, और उसको तश्ते मुनव्वर में जलवा करके बीवी फातिमा के पास ले जाओ। जिब्रील रब का ये हुक्म बजा लाते हैं और आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। बोले वो फातिमा से के सर को उठाइए, दिल से तमाम रंजो अलम को मिटाइए, की थी जो अर्ज़े शौक वो मौसूल हो गई, यानी दुआ ये आपकी मकबूल हो गई। पाकर ये हुक्म खालिक़े दुनिया दी से हम पोशाक लेके आए हैं खुलदे बरी से हम। देखा जो रुख उठा के तो जिब्रील थे खड़े, जलवा फिगन की तश्त में पोशाक सामने, जलवा फिगन की तश्त में पोशाक सामने। उठी वो शुक्र भेज के रब्बे जलील को, रुखसत खुशी के साथ किया जिब्राइल को। फिर आफताब आके फलक पर हुआ आया, फिर आफताब आके फलक पर हुआ आया, फिर आफताब आके फलक पर हुआ आया, फिर आफताब आके फलक पर हुआ आया। लेकर सवारी आ गई कुछ औरतें वहाँ, लेकर सवारी आ गई कुछ औरतें वहाँ, लेकर सवारी आ गई कुछ औरतें वहाँ। औरतें सवारी लेकर बीवी फातिमा को बुलाने आ जाती हैं। समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया। जोड़ा वो उनसे झुके किया तन पे जलवागर, कुर्ता पुराना ओढ़ लिया उस पे जल्द तर, मिलकर अली से हो गई डोली में वो सवार, पहुंची यहूदियों के मक्का पर बसद वकार। कायम जो सबने उनके लिए की थी अंजुमन, उसको सजा सजा के बनाया था एक चमन। अल किस्सा एहतराम से लाया गया
बीवी सबने के बुर्का उतारिए, बीवी संभल के बैठिए हालत संवारिए। रखा जूही पुतूल ने बुर्का उतार कर, रखा जूही पुतूल ने बुर्का उतार कर, रखा जूही पुतूल ने बुर्का उतार कर। रखा जूही पुतूल ने बुर्का उतार कर, होशो हवास हो गए सब उनके मुंतशर, होशो हवास हो गए सब उनके मुंतशर, होशो हवास हो गए सब उनके मुंतशर। रखा जूही बुतूल ने बुर्का उतार कर, होशो हवास हो गए सब उनके मुंतशर। होशो हवास मुंतशर क्यों हो गए उन यहूदी औरतों के? समात फरमाए, वो तख्त रश के जलवा गहे दूर हो गया, सारा मकान नूर से मामूर हो गया, महकी बहिश्ती खुशबू से चारों तरफ फजा, मसमूम बाग़े खुल्द की ऐसी चली हवा कि जितनी औरतें सभी खामोश हो गईं, पाकर नताब दीद की बेहोश हो गईं, बेहोशी ऐसी जैसे कि वो मर गई हो सब। कुछ कुदरती कमाल का माहौल था अजब, बी फातिमा उन्हें इसी हालत में छोड़कर, कुछ सोच कर वो दिल में चली आई अपने घर। छाया हुआ जो देखा गया हर तरफ सुकून, छाया हुआ जो देखा गया हर तरफ सुकून, छाया हुआ जो देखा गया हर तरफ सुकून, छाया हुआ जो देखा गया हर तरफ सुकून। आया न घर के लोगों ने इसका कोई सबूत, पाया न घर के लोगों ने इसका कोई सबूत, पाया न घर के लोगों ने इसका कोई सबूत। देखा तो मंजर ही और था, उन बदहवास औरतों का तुरफत और था, मुर्दा पड़ी थी औरतें सब घर के फर्श पर, थी जिस्म जान की भी किसी को न कुछ खबर, खुशबू महक रही थी अनोखी मकान में, था मोजिज़ा अजीब ये कुदरत की शान में, हालत पे गैर देख के घबरा गए वो लोग, हालत ये गैर देख के घबरा गए वो लोग, जो शय नजर से गुम थी उसे पा गए वो लोग, तस्लीम करके आप ही इस अपनी भूल को जाकर सुनाया वाकया सारा रसूल को। सुनकर ये बात आए नबी उनके सामने घर, सुनकर ये बात
डाली जो एक नजर, आंखें हर एक ने खोल दी, डाली जो एक नजर। डाली जो एक नजर, हमारे आका ने जब उन पर एक नजर डाली तो वो सब होश में आ जाते हैं और सब आंखें खोल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नैरंग संबरी आखिर में क्या कह रहे हैं, समाप्त फरमाइए। हर दिल पे आशिकारू हुई अजमते नबी, फौरन वो उठ के बैठ गई औरतें सभी। जो कुछ उन्होंने देखा वो सब कर दिया बयां, सबको सुनाई जलवा नुमाई की दास्तां। अल्लाह के नबी ने वो पैदा असर किया, दीने मोहम्मदी ने हर दिल में घर किया। शर्मिंदा होके अपने गलत एतकाद पर सब गिर गए रसूल के कदमों पे दौड़ कर, कहने लगे कि बख्श दो हमसे हुई है भूल, हम सच्चे दिल से करते हैं इस्लाम को कबूल। हजरत ने उनको रास्ता सच्चा दिखा दिया, कलमा पढ़ा के हाथों में कुरान दे दिया, दिखला के उनको जलवा खुदा की सिफात का, बतलाया एक रास्ता सीधा निजात का। सारे यहूदी साहिबे ईमान हो गए, अल्लाह के करम से मुसलमान हो गए। खातून खुल्द फातिमा ज़हरा बतूल की, खातून खुल्द फातिमा ज़हरा बतूल।